Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. In this video, I'm gonna share you a simple introduction to the modal verb would, could, and should. I'm gonna introduce you to several different ways that we use these words and give you some example sentences so you can get an idea of the kinds of patterns that we use when we were using these words. So let's begin with the word would. Oke, dalam kotak biru saya sudah menandai beberapa poin yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan kata would. Let's begin with the first point here. Would is used to talk about unreal situations in the present. That means the situations are not real. Things are not true, but we want to talk about them. Poin pertama, would digunakan untuk membicarakan tentang situasi yang tidak nyata, sesuatu yang tidak benar, tetapi kita ingin membicarakannya. Terkadang kita memang ingin membicarakan tentang hal-hal yang unreal situation, sesuatu yang tidak benar. Kita bisa menggunakan pola if. Contohnya, if I were, I would. If I were, I would not. Kedua kalimat tersebut diawali oleh if statement. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan pengandaian, kalimat pengandaian. Jika saya, kalau saya, dan sebagainya. Dan kemudian kita mendeskripsikan suatu aksi, suatu tindakan menggunakan kata would. So for example, if I were a doctor, I would work in a hospital. Pada kalimat tersebut, I'm not a doctor, but I'm explaining if I were a doctor, I would work in a hospital. Saya bukan dokter, tapi saya menjelaskan jika saya seorang dokter, maka saya akan bekerja di rumah sakit. Saya tidak menggunakan kata will because it is not an actual situation and I don't expect it's going to happen. Okay, another example. If he were on time, he would not get punished. Jika dia tepat waktu, maka dia tidak akan dihukum. So it's if pattern atau kalimat pengandaian. Let's move along to the second point here. Would used to talk about unreal situations in the past. Masih menggunakan pola if, cuman karena ini bentuk past, maka kita juga menggunakan pola past. Contohnya, if I had, I would have. If I had, I wouldn't have. For example, if I had woken up earlier, I would have been on time. Pada kalimat tersebut, saya membicarakan tentang kemungkinan saya akan tepat waktu kalau tadi pagi saya bangun lebih awal. Situasi sebenarnya adalah saya bangun telat. Kemudian saya tidak tepat waktu. Okay, another example. If she had become a lawyer, she would not have taught math. Jika dia seorang pengacara, jika dia sudah menjadi seorang pengacara, maka dia tidak akan mengajar matematika. So, it's an unreal situation in the past. Okay, let's move along to the third point here. Would used to talk about the future in the past. It may be a little bit confusing. Okay, jadi yang ketiga ini kita membicarakan tentang future.
dalam perspektif past, masa depan dalam kacamata masa lalu. Contohnya, when I was a kid, I thought I would be a soldier. Ketika saya masih kecil, saya pikir saya akan menjadi seorang tentara. When I was a kid, pada waktu itu, pada waktu saya kecil, at that time, my thinking, pemikiran saya, nanti ketika besar saya akan menjadi seorang tentara. So we use would to talk about the future in the past. Okay? Another example, contoh misalkan yang lainnya, when I was a kid, I thought I would be an astronaut. Or when I was a kid, I thought I would be entrepreneur, and so on. Okay, let's move along to the fourth point here. Would is used as past form of will when reporting something. Okay. Yang keempat, use digunakan untuk bentuk past dari will. Okay. Bentuk past dari will adalah would. Kapan digunakannya? Ketika kita melaporkan sesuatu. For example, Dennis says, I will pay for the coffee. Okay. Nah, ketika sedang berkumpul dengan teman-teman, di sela-sela perkumpulan itu Denny bilang, saya akan membayar kopinya. Kemudian salah seorang teman melaporkan atau melaporkan apa yang dikatakan oleh si Dani. Dani said he would pay for coffee. Okay, so we use would to report something. Okay, next point. Would used to talk about regular actions in the past. So would ini digunakan untuk membicarakan tentang regular actions atau tindakan yang dilakukan secara rutin di masa lalu. For example, Nancy would go to the library while her classmates went to the canteen. Ya, jadi si Nancy itu biasanya akan ke perpustakaan, sedangkan yang lainnya pergi ke kantin gitu. Oke. As an addition, would juga digunakan untuk formal offers dan juga formal request. Ya, untuk formal offers, contohnya would you like tea or coffee? Untuk request, would you mind opening the door for me, please? Okay, that are the use of would. Okay. All right. Let's move along to the modal verb could. Okay, langsung saja. Yang pertama, first point here, could used to talk about possible situations in the present. Kalau tadi kita punya would untuk membicarakan tentang unreal situations in the present. Nah, kalau could, it talks about possible situations in the present. Ya, bedanya adalah would itu untuk unreal situations in the present, kalau could possible situations in the present. Okay? For example, we could see a movie today. Kita bisa menonton film hari ini. Artinya, pada hari ini kita mungkin bisa menonton movie. Kita bisa menonton film. That's possible. Itu mungkin untuk kita lakukan sekarang atau sesegera mungkin kita akan bisa lakukan, gitu ya. It sounds like a suggestion. Ya, ini terdengar seperti suggestion. For example, what are we going to do today? Kemudian yang lain menjawab, we could see a movie today.
It means that possible for us to see a movie today. Alright. Another example, you could try a new recipe. Misalkan ketika masuk malam ya, kemudian kita bertanya-tanya mau makan apa kita hari ini atau kita mau masak apa hari ini. Kemudian salah seorang teman menjawab, you could try a new recipe today. Okay. You could try a new recipe. Kamu bisa mencoba menu baru, right? That is something that possibly do. Okay, that is something we possibly do today. Okay. Now, on the second point here, could is used to talk about possible unreal situation in the past. Okay, again, we have unreal situations. Okay, kita punya lagi yang namanya nih unreal situations. Hampir sama dengan would tadi ya. Cuman di sini ada penambahan possible. Ya, mungkin. Oke. Oke, contohnya ini masih kita masih bisa gunakan dengan pola if gitu ya, pengandaian. If I had, I could have. For example, if I had studied harder, I could have passed the test. Jika saya belajar lebih keras, saya mungkin bisa lulus tes. So, saying if I had studied harder, I could have passed the test itu hampir sama, hampir mirip dengan kita mengatakan if I had studied harder, I would have passed the test. So, what's the difference here? Bedanya apa? Jadi bedanya kalau misalnya kita menggunakan would, itu kita lebih percaya diri, it's a higher level of confidence. Gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan would, itu pasti. Gitu ya. Contoh misalkan, if I had studied harder, I would pass the test. Kalau misalkan saya belajar lebih keras, saya pasti akan lulus tes. Itu kalau misalkan kita menggunakan would. Tapi kalau misalkan kita menggunakan could, hanya sebatas mungkin. If I had studied harder, I could have passed the test. Kalau misalkan saya belajar lebih keras, saya mungkin sudah bisa lulus tes. Okay? Kemudian another example, if you had sent him a message, you could have met him for dinner. Kalau misalkan kamu sudah mengirimkan pesan kepada dia atau meng-SMS, WA dan sebagainya, kamu mungkin bisa bertemu dia untuk dinner. Okay? So that's possible. But yeah, you had not sent him a message, so you could not have met him for dinner, right? That's an unreal situation, possible unreal situation in the past. Okay, let's move along to the third point here. Could is used to express past ability. Fungsi ketiga, kita menggunakan would untuk mengekspresikan atau mengungkapkan kemampuan di masa lalu. For example, when I was a little, I could speak Arabic. Ya, ketika masih kecil, saya dulu tuh bisa ngomong bahasa Arab dulu, tapi ketika masih kecil. Oke, ini seperti kita lagi cerita ya. When I was a little, I could speak Spanish, misalkan. Okay. So we use could to talk about or to express past ability. Okay. The fourth point here. Could is used to express impossibility. Yang kelima, could digunakan untuk mengekspresikan ketidakmungkinan. Oke, saya akan contohkan yang pertama dulu, yang mungkin dulu ya. Yang mungkin dulu itu yang mungkin itu ditandai oleh tanda panah ya. This could be the correct address. Ini mungkin alamat yang benar. Nah, kalimat pertama itu menunjukkan kemungkinan bahwa bahwa alamat yang dituliskan di sini itu benar.
But however, if we put not after the word could, for example, tapi kalau misalkan kita meletakkan kata not, it means negative, that's totally impossible. For example, that could not be the correct address. Ini tidak mungkin alamat yang benar. Contoh misalkan lagi sudah keliling-keliling menyesuaikan alamat yang dituju dengan ini ya, dengan misalkan kertas dituliskan di kertas alamatnya, tapi kemudian sudah sesuai alamatnya, ternyata ketika diketuk pintunya ternyata bukan orang yang kita tuju. So we can say that could not be the correct address. Okay, that's totally impossible. 100 impossible. No chance. Okay. Another example. That could have been Salman. Pada kalimat itu membicarakan tentang kemungkinan itu Salman. Oke. Ketika misalkan kita lagi ya shopping misalkan ya, lagi milih-milih baju, kemudian sekilas kita kayak melihat Salman, and then we say that could have been Salman. Ketika kita ke kasir, kemudian kita bilang that could have been Salman. Kayaknya Salman ya tadi, kan? Tapi kemudian if we put not in that sentence, for example, that could not have been Salman. Lagi shopping, lagi milih-milih, kita kayak lihat Salman, tapi kemudian kita jalan ke kasir mau bayar, and then we think to myself, kita berpikir, kayaknya bukan Salman deh itu. Bukan Salman itu, pasti itu bukan Salman. Gak mungkin Salman. Salman is at school right now. So we can say that could not have been Salman, to talk about the impossibility, right? Okay. Kemudian untuk tambahan, could juga kita bisa gunakan untuk asking for permission and also to talk about formal request. Ya, jadi untuk asking for permission, meminta izin. Nah, meminta izin kita bisa menggunakan kata could. For example, could I leave early? Ya, bisakah saya pulang duluan? Nah, gitu ya. Kemudian, could I open the window? Bisa nggak saya buka jendelanya? Ya, it's hot today. Could I open the window? Nah, gitu. Itu kita meminta izin menggunakan kata could. Right? Kemudian untuk request, formal request. Could you say thanks to your mom for me? Bisa nggak salamin ya ke mamamu untuk dari saya gitu ya. Tolong sampaikan salam saya ke mamamu, right? That's are the use of could. So this is the last point that we are going to learn today. We have should. Alright. The first point, should is used to give and ask for advice. Should digunakan untuk memberi dan meminta saran. Oke, kita terlebih dahulu ke meminta saran dulu. Kita bisa menggunakan pola simpel seperti what should I do? Atau what do you think I should do? Itu adalah pola simpel yang kita bisa gunakan ketika kita meminta saran. Right? What should I do? What do you think I should do? Oke, kemudian untuk memberi saran, kita juga menggunakan should. Bisa menggunakan should. For example, you should clean the house now. Kamu harus membersihkan rumah sekarang. Okay? Another example, he should talk to her. Dia seharusnya bicara padanya. Atau dia harus bicara padanya. Okay. Another example, they should learn English every day. Mereka harus belajar bahasa Inggris setiap hari. That is advice. Okay. We use should to give and ask for advice. And also, we use should to talk about improvement to past actions. Kita gunakan should untuk membicarakan tentang improvement to past actions. Nah, biasanya kita gunakan should ini untuk membicarakan
tentang penyesalan. We wish we did something differently, or we wish chose something different. For example, for this, I should have studied more. Ya, kita punya should di sini. Kemudian ada studied more, yang tidak kita lakukan di masa lalu. Dalam bayangan kita atau dalam pikiran kita akan lebih baik jika saya belajar lebih pada waktu itu. Tapi kita tidak melakukan itu, misalkan gitu ya. So we can say I should have studied more. Jadi more di sini itu merujuk kepada sesuatu yang tidak kita lakukan di masa lalu. Oke, mungkin kita tidak cukup belajar, kita belajarnya biasa-biasa saja. Tapi dalam bayangan kita, kalau misalkan kita belajar lebih pada waktu itu, hasilnya akan berbeda, hasilnya akan lebih baik. So we can say I should have studied more. Okay, next example. You shouldn't have eaten greasy food. Okay. Ya, misalkan sekarang tenggorokan kamu merasa gatal gitu ya. Oke, kemudian batuk terus gitu ya. Nah, kemudian kamu menyesali bahwa harusnya saya kemarin nggak makan berminyak gitu kan, yang sehingga membuat kita batuk atau misalkan sehingga kita tenggorokannya gatal gitu ya. You shouldn't have eaten greasy food. Ya, kamu seharusnya nggak makan makanan berminyak kayak gitu. Oke. Another example, he should have spoken to her. Oke. Dia seharusnya bicara padanya. Nah, misalnya kan kita punya teman, misalkan kita lagi bercanda, tapi kemudian teman kita menganggapnya serius sehingga tersinggung, dan kemudian ternyata karena tersinggung jadi dia pindah keluar kota misalkan gitu ya. Kemudian kamu berpikir kayaknya kalau misalkan waktu itu bilang kalau ini hanya bercanda, mungkin dia nggak akan tersinggung gitu ya, dia nggak akan tersinggung, and everything is alright gitu ya. So we can say he should have spoken to her, or I should have spoken to her. Oke, seperti itu. So we use should to talk about improvement to past actions, often with regret. Okay. Yeah, this is the end of the video. Thank you very much for watching. And if you have any question, let me know in the comment, or you can text me through my website. And see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.